Hi mga ka-vlogs! Welcome back sa aking panibagong video. So, ang ano natin today ay reacting to your comments. Yan. Reacting to your comments. Yan. Comment na kayo. Please. It's just easy guys. Mag-comment lang kayo sa comment section and I will react. Magre-react ako sa comment nyo pag hinart ko yung comment nyo. Means i-react ko na yung comment mo or baka masali kita sa reacting to your comment. Tsaka mag-comment ka na rin sa reading your comment video ko. And 12 views na po yun. Sana dumami ka. Yun. Thank you. Nood na lang kayo guys sa Tower of Pico kung marunong ba talaga ako. Sorry for glitching guys. Glitch yan yun na lang. Nood na lang kayo. Just glitch. Glitch lang naman, mawawala din yan. Kaya ano pang hintay nyo? I-like na ang video and i-like na rin at paki-follow na rin ako sa TikTok ko guys. Road to 500 followers na tayo guys. Sana maging 1,000 katulad ng likes. O diba. Assume. So sorry, glitch na naman siya guys. Yaan nyo lang, diba, nawala din. Ano lang yan, dumadaan lang yung glitch dyan. Yaan nyo na. Or kaya, i-fast forward nyo dyan, or i-speed nyo ng 2 times. Yun na. So, natapos na natin yung OB, guys. Lipat naman tayo sa kabilang tower. Let's go. Ano ko nyo, nasa gitna pala tayo guys. So, giglitch naman siya guys. Yaan nyo na lang guys ha. Yaan nyo na lang. Basta manood kayo. Nood kayo nood. Hanap tayo ng tower. Purple naman, purple naman guys kasi it's my favorite. Pink tsaka purple. Let's go. Guys, subscribe na rin kayo sa channel ko. Yung Chloe Plays 5989. Walang space. Dikit lahat ha. Yon, paki-follow na rin ako, paki-subscribe na rin ako doon guys. Ha? Thank you. Kung sinong mang makanood nito, kita nyo yung nasa profile ko, may plus. Pag pinindot nyo yan guys, mawawala yun. Tsaka yung heart guys, pag pinindot nyo rin yun, magiging red. Magic. Tsaka guys, yung comment, pag pinindot nyo yan, may box, tapos ang daming mga comment, tapos lang po kayo doon, i-tap nyo yung keyboard nyo, tapos anong salita nyo, tapos lang, sa gilid po nun, may arrow, diba, ipindot nyo lang din po, tapos yun na, masent na. Tapos, last na din guys, meron pa, yung yung square na parang tapos sa baba may parang triangle ganon. Pag pinindot nyo yun magiging yellow yun.
diba? Magic, guys, magic. Magic sarap. Oo. And then, pag pinindot nyo yung arrow dun sa ibaba, makikita nyo yung mga friends nyo. Oo. Tapos pag pinindot nyo yon, pinindot nyo lahat yon ng mga friends mo. Tapos, pindutin mo na din yung malaking baba doon. Basta red yun, tapos malaki siya. Pindutin nyo lang din yun. Tapos yun na, tapos na guys. Pwede na kayong mag-scroll. Yun lang. Totoo yun, legit guys, legit. Kaya ano pang ginagawa nyo? Pindutin nyo na. Magiging magic yun guys. Magic. Magic sarap. Yes sir. So, tsaka guys, mag-comment na rin kayo dun sa comment section ko, dun sa reading your comments. Mag-comment na rin kayo kahit ano doon. May 2 na tayong comments doon guys. Kaya na lang po ang inaantay. Kaya ano pang ginagawa nyo? Mag-comment na kayo doon. Ha? Diba? Ang easy lang nun guys. Pag dumami na yon, pwede na ako gumawa ng comment ko. Pwede na ako mag-read ng comments nyo. Screenshot ko lang yun, pwede na yun. Diba? Diba guys? Diba guys? Eh, ano pang ginagawa nyo dyan? Mag-comment na kayo. Dali. Dali. Dugay ka ayo. Uy! Mag-comment na mag-comment na mo. Ano pang inaantay nyo? Mag-comment na kayo. O, diba? Natapos na yung obe. Di pa kayo nagko-comment. Mag-comment naman kayo guys. 2 ng comment natin doon. Mag-comment na kayo. O, try naman natin tong isang purple ulit. Baka matapos ulit natin to. Let's go. Grabe guys, kakadaldal ko dito ha. Uy, nalaglag siya. Mag-comment na kayo ha. Pagtapos na, di pa ako, pagtapos na ako dito magsalita, di pa rin kayo dyan, di pa kayo nagko-comment. Punta na sa TikTok account ko. Pindutin yun na yun. And then yun. Hanapin nyo doon yung reading your comments. Tapos yun, mag-comment na kayo doon para makagawa na rin ako ng reading your comments. Easy lang, diba guys, ha? Diba easy lang? Pindutin nyo lang naman yung comment, tapos mag-comment na kayo doon. Ha, ginagalit nyo naman ako eh. Joke lang. So, may upload na pala ako doon sa YouTube ko, guys. Panoorin nyo na lang. May bago akong upload doon. Pakinood na lang guys, kung pwede lang. Pakinood. So, tapos na ulit na natin guys. Tara na. Aalis na ako. So guys, let's go. Let's go. Next time naman yung red guys sa part 2 ko dito. So, thank you for watching guys. Don't forget to like and subscribe. Follow nyo ako sa TikTok tsaka sa YouTube.